बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वली अल्लाह है और आप इजी बिज़नेस यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपको बिज़नेस आइडियाज़ में से एक ऐसा आसान आइडिया बताने वाले हैं जो कम से कम पैसों से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और ये काम आप ख़ुद भी एक जगह में बैठ के कर सकते हैं। कोई केबिन, कोई दुकान, कोई रोड पे, कोई बाज़ार में, कुली बाज़ार में जहाँ पे रोड गाड़ियाँ चल रही हो, या आप वहाँ पर लोगों के साथ रब्ता करें। जिस तरह हमने एक बार सोचा था ऐसा करने को, बाद में कोई वजह से, किसी वजह से हमसे ये काम ना हो सका। बहुत प्रॉफिट वाला काम है, बहुत पैसों वाला काम है, कमाई वाला काम है। यूज़ टायर, जो बाहर से जो गाड़ियाँ आती है, सेकंड हैंड गाड़ियाँ आती है, बाहर से जो पार्ट्स आता है जापान वगैरह से, इसमें से जो टायर्स का काम है, जो सेकंड हैंड टायर्स का काम है। आपको पता है कि पाकिस्तान में टायर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब तक ख़त्म ना हो। और बाहर जो अमीर मुल्क है वहाँ पर टायर्स का थोड़ा सा भी वो कम हो जाए, उसका जो लेवल है, तो वो लोग छोड़ देते हैं, नया टायर लगा देते हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पे रोड अच्छे है, ज़बरदस्त है, तो वहाँ पे टायर्स जल्दी ख़राब भी नहीं होते। तो उनका जो उस कंडीशन में जो टायर होता है वो हमारे मुल्क में चल रहे हैं और लोग उसको पसंद भी करते हैं, लोग उसको ख़रीद भी लेते हैं। और ये सोचकर कि ये हमारे अपना मैन्युफैक्चर से जो बाहर का, जापान का या किसी और अच्छी कंट्री का बना हुआ जो टायर होता है, वो हमारे वाले से क्वालिटी में बेहतर होता है और टाइम ज़्यादा गुजारता है। इस वजह से जो बाहर का जो टायर होता है, ये योकोहामा, टोयोटा वगैरह इन गाड़ियों का उसके ऊपर लिखा भी होता है, तो वो टायर लोग ख़रीदते हैं, पसंद करते हैं हर शहर में। आप इसको जहाँ पर भी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर भी इसको बिज़नेस को चलाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिज़नेस आपका नहीं चलेगा और इसमें मार्जिन भी है। मार्जिन भी इसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने जो जिस टाइम हमने इस पे फैसला किया था कि हम इस काम को शुरू करते हैं, तो उस टाइम हम काफ़ी जो हमें बचत हमें नज़र आ रहा था। तो 40% हमें इसमें, यानी 60 रुपए का चीज़ 100 रुपए में आसानी से हमारे हाथ से निकल जाता था। तो तरीका जानिए कि किस तरह इसको कहाँ से मिलेगा और इसको ऊपर बेचने का तरीका क्या है, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो बेचने के, ख़रीदने के हमारे पास जो 2 जगह है, हमने जहाँ से सोचा था वहाँ से आपको सस्ते मिलेंगे। 2 जगह मैं आपको बताऊँगा। तो आपका जो लोकेशन है, आपका जो एरिया है, इन 2 जगहों में से आपके पास जो-सा ऑप्शन हो, जो-सा नज़दीक हो, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। नंबर 1 पे पेशावर है। पेशावर में जो है इसका मार्केट है, बाकायदा तौर पे टायर्स मार्केट। और आप वहाँ पे शुबा मार्केट का पता करें। शुबा मार्केट नाम से आप, वो जगह मशहूर है। जब वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको टायर्स के दुकानें ही दुकानें नज़र आएँगे। बड़े टायर्स हो, छोटे टायर्स हो, दरमियाने टायर्स हो, हर किस्म की गाड़ियों का टायर्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। दूसरी जगह मैं आपको बताऊँगा कि पिंडी शहर। पिंडी शहर में जो जगह है वो चटिया हाटिया, वहाँ पर टायर्स की दुकानें हैं। इन दोनों जगहों का जो रेट है, पिंडी का थोड़ा-सा ऊँचा होगा और पेशावर का कम होगा। इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता है। लेकिन आपको जो-सी जगह नज़दीक है वहाँ से आप ख़रीदें और लेके जाएँ। वहाँ पे आप रिलेशन बनाएँ। वहाँ पे आपको क्रेडिट भी आपको मिल सकता है जब आप काम स्टार्ट करते हैं। तो 50,000 लाख रुपए से आप इस काम को स्टार्ट करें और लेके जाए जहाँ, जिस शहर में आपका, जिस गांव में आप काम कर रहे हैं। वैसे तो बेहतर है कि आप अच्छी सी शहर में, जहाँ पर अमीर लोग ज़्यादा हो, जहाँ पर लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ हो, वो पैसा बहुत देता है, खर्च करते हैं। वो इतना लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। गुर्बत वाली जगह पे, जो गाँव वगैरह में जो कमज़ोर लोग हैं, उन लोगों को महंगा आदमी तो नहीं बेच सकता, लेकिन फिर भी इसमें मार्जिन होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बग़ैर मार्जिन का ये चीज़ नहीं मिलता, होता है और लोग देते हैं इसका मार्जिन, क्योंकि ये पायदेदार चीज़ है। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आप लेके जाते हैं, एक तो आपको, पहला मैं आपको बताऊँ कि किसी जगह आप बैठ के कोई दुकान या खुद आप इसको
بیچے۔ اگر ایسا آپ نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں کہ میرا سیل زیادہ ہو، مال زیادہ نکلے اور میں بھی آزاد ہو جاؤں، یعنی مجھے ڈیوٹی کرنا نہ پڑے بیٹھ کر، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جو بندے ٹائر فلنگ کرتے ہیں ہوا، اور یہ پنکچر وغیرہ جو چھوٹا موٹا کام گاڑیوں میں آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا گاڑی کی صفائی کرتے ہیں پریشر سے، آئر پریشر سے، اور ٹائر میں ہوا بھرتے ہیں، اس کا ٹائر کا کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے، اس کا دکان سب سے الگ ہوتا ہے کسی بھی جگہ میں جائے، تو ان لوگوں کے پاس اس چیز کا بہت بڑا مانگ ہے، ان کو چاہیے بھی۔ ہم نے پہلے بہت سے آدمیوں سے اس کے بارے میں معلومات لی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا چیز یہاں ہم بیچ سکتے ہیں۔ تو بیسٹ طریقہ جو ہم نے اپنے لیے چوز کیا تھا وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے نظر میں اچھے ہیں، یعنی چور وغیرہ نہیں ہے یا بھاگنے والے نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کل آپ اس بندے کے پاس جا کر دیکھیں اور وہ نہ ہو، ایسا بندے کو نہ دے، جو اعتماد والا بندہ ہے ان لوگوں کے پاس آپ 20 یا 10 یا 25 پیسز رکھ دیں، اور ان کو یا تو اپنا آپ پرائس بتائے کہ یہ پرائس میرا آپ کے ساتھ ہوا، آگے آپ کی مرضی، آپ جتنے کا بیچتے ہیں، یا آپ ان کو ان کے پاس رکھ دے اور ان سے کہے کہ یہ جتنے کا بکے گا اتنا تیرا اتنا میرا پرافٹ میں۔ تو اس لحاظ سے میں تو کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ جتنے کا بکے گا آدھا تیرا آدھا میرا، اس پہ وہ بھی خوش ہوگا اور مال نکالے گا۔ جب وہ خوش ہوگا، مال نکالے گا، تو وہ آدمی آپ کی ہر بات کو مانے گا اور آپ کو پیسہ دے گا۔ تو اگر فرض کرے آپ 10 کیبن کو یا 10 دکانوں کو، ٹائر شاپ کو اگر آپ دے دیتے ہیں، یا 15 دکانوں کو یا 20 دکانوں کو، کم از کم 10 دکانوں کو اگر آپ یہ ٹائرز رکھ دیتے ہیں، تو اگر آپ کا ایک دکان فرض کرے دن میں ایک ٹائر بیچے، تو 10 ٹائر آپ کے بک گئے، 10 ٹائر آپ کے بک گئے۔ چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا 5 ٹائر دن میں بکے گا۔ اگر 5 ٹائر بھی دن میں بکے گا تو ہمارے حساب سے ایک ٹائر میں آپ کو 400 اور 500 آرام سے بچتا ہے، کم سے کم 400 500 یا 350، چھوٹا ٹائر ہوگا 300 ہوگا، 600 700 میں بھی آپ کو ایک ٹائر میں بچت ہو سکتا ہے۔ تو ہم منیمم اگر ہم لگائیں کہ 400 روپے فرض کرے آپ کو ایک ٹائر میں بچت ہے، اور آپ کے 5 ٹائر فرض کرے بک گئے، کم سے کم ہم اب آپ کو بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا 20 30 ٹائر بکے، لیکن ہم آپ کو وہ رینج بتائیں گے جو ہمارے توقع سے باہر نہ ہو۔ تو یہ ہے کہ 4 ٹائر اگر 400 روپے آپ کو، 5 ٹائر 400 روپے، تو 5 4 20، 2000 روپے آپ کو دوسرا آدمی کما کر دے رہے آرام سے۔ آپ کا نہ کرایہ جاتا ہے، نہ کوئی بجلی کا بل آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ڈیوٹی بھی کوئی اور دیتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے، 2000 روپے پر ڈے، اور منتھلی 60,000 روپے آپ کو، 1 لاکھ روپے اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں یا 50,000 انویسٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ کو میں ایسا آئیڈیا بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کا لاس نہیں ہوگا، اس میں لاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ 1 لاکھ روپے سے 60,000 میں نہیں، اور 50,000 میں نہیں، 40,000 روپے بھی اگر فرض کرے آپ اسے کماتے ہیں، آپ کو بچت آتا ہے 40,000 روپے، تو 1 لاکھ روپے 40,000 روپے بچت کرنا یہ بہت بڑا رقم ہے۔ کوئی اور کاروبار میں اتنا منافع نہیں ہوتا، لوگ 10 10 15 15 لاکھ یا 20 20 50 50 لاکھ روپے انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا آدھا کمائی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا بزنس ہے، اور یہ لوگوں کے نظر میں نہیں ہے، عام لوگوں کی نظر میں نہیں ہے، اور یہ بہت اچھا اور فائدے والا بزنس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خدا حافظ۔